Assalamu alaikum i dobrodošli u još jednu novu zemlju. Danas se selimo u daleku Kinu. Ta Kina jedna je od najstarijih civilizacija na svijetu, stara je preko 4000 godina i muslimani su došli u Kinu u 7. stoljeću. Pošto je to jedna od najstarijih civilizacija i naravno da je kuhinja raznovrsna i raznolika, ali i zemlja velike suprotnosti od tradicije do velikih modernih dostignuća i nebodera. Ja danas pravim jedno jelo gdje su muslimani najviše zastupljeni, a to su Ujguri muslimani. Možda ste čuli za stanje Ujgura muslimana, da je to danas jedan od najvećih koncentracionih logora muslimana, gdje su muslimani mnogo maltretirani, nažalost, i ovim putem nadam se da ćete i vi, a i ja osvijestiti se o stanju naših sestara i braće u Kini koji u tom dijelu svijeta pati. Da ih spomenemo dovom sad u ovim blagoslovljenim danima. Ujguri muslimani se nalaze na zapadu Kine, a Hui muslimani se nalaze isto po zajednicama u Kini i oni su malo slobodniji, dok Ujguri muslimani su porijeklom Turci. Pa ja pravim u čast njima njihovo najzastupljenije jelo. Neću praviti ono što najviše u Kini, međutim i u Kini je ovo jelo jako zastupljeno, ali Ujguri muslimani ga često pravi. Tako da nije ništa komplikovano, radi se o riži proprženoj sa jajima, pa hajte da vidite kako će to da ispadne. Šta mi je potrebno od namirnica? Potrebna mi je kuhana riža i bolja je što je više starija, najbolje jedan dan, ali bitno je da je ovako rastresita, a ja i hladna. A ja sam tu skuhajući rižu procijedila tu rižu kuhanu i onda sam dobila ovako više rastresitija zrna. Potrebno je lijepo sjeckana mrkva, grašak, krompir ili paprika, zavisnosti šta imate. Pošto sam ja uzela ovo iz zaleđene mješavine, kod mene se zadesi krompir, ali oni koriste i svježu papriku crvenu i mladi luk. I jedna glavica luka i bijelog luka i 2 jaja i naravno neizostavan dio istočnjačke kuhinje, soja sos. Prvo što sam gledala da oni urade jeste da jaja isprže, tako da ću ja umutiti 2 jaja, ovako, Bismillahirrahmanirrahim. Ovo jelo oni jedu i za sehur, a i za iftar. Islam je u Kinu došao u 7. stoljeću preko arapskih trgovaca. I većinu svojih jela prave u voktavi, što je isto karakteristično za Kinu. I muslimani u Kini imaju svoju verziju kineske kuhinje. Koristi se halal meso bez svinjetine, mnogo janjetine, govedine. Prilagodili su se. Ovako. Hui muslimani, oni su etnički Kinezi, dok su ovi Ujguri turski narod u regiji Ujguri. Danas u Kini živi oko 25
miliona muslimana. Islam je zastupljena, priznata religija, 4. je po zastupljenosti. I oni su Kinezi većim dijelom mnogobošci. Tako, ovako ispeku 2 jaja. Na toj istoj tavi smanji temperaturu. Dodaju ulje. Luk i bijeli luk, krupno nasjeckan. Proprže. Kod mene se žute domaća jaja. Znači, bitno je propržiti luk i bijeli luk. Ništa komplikovano, jednostavno jelo, ali evo koji mi na Balkanu, na primjer, ne praktikujemo. Ko još jede rižu s mrkvom i graškom za sehur, na primjer? Niko. Mislim, naravno uvijek ima izuzetaka, ali većina nas je takvi. Često kad hoću da izimitiram pozdrav kineski, kažem ja Zhejiang, a zapravo je samo to rijeka koja izvire na Tibetu. Ali to sam iz geografije naučila, pa onda kad hoću da izimitiram, kažem ja Zhejiang. Kineska kuhinja ima više regionalnih stilova i različiti su načini kuhanja. Neka regija koristi, na primjer, ljute i aromatične začine kao što su čili i biber, a neka regija, na primjer, malo laganije, svježije namirnice. Tamo regija bliže moru koristi oni njihove karakteristične supe i morske plodove i nudle u supi. Viđali ste to. Dok neki koriste više slatkastije okuse, pa to je sve stvar izbora i regije i naravno geografija mnogo diktira. To mi je blizina mora, klima. Što je hladnija klima, ljudi koriste kaloričniju hranu. Što je toplije, to je laganija hrana. Znate sami po sebi da zimi se većinom kaloričnija hrana jede. Sad dodajem mrkvu i oni ovako na kockice režu mrkvu, grašak i crvenu papriku. Oko šanija crvene paprike tu je na kockice izrezan krompir. Malo ću povećati temperaturu. Pošto je kod mene u pitanju zaleđena mješavina, znači već je to sve obareno, skuhano, napravljeno, potrebno je samo malo da se na masnoće zagrije i da dobije koricu. Muslimani u Kini obilježavaju islamske praznike, pogotovo Ramazan. Naravno, svoj post prilagođavaju lokalnim uslovima. Čuli ste u onom uvodu da mnoge džamije izgledaju kao kineski hramovi, zato što su to kineske vlasti naredile.
ali eto ima islamske simbole kao što je munara. Ali eto, žao mi je što pričaju o slobodi izražavanja, na primjer, moralo se prilagoditi, džamije se morale prilagoditi izgledu kineskim hramovima, izgubiti svoj autentični izgled onako kako su to Arapi napravili prvobitno. U ovo ću sad da dodam rižu, pola čaše riže, nisam htjela da pretjerujem s količinom, da se ne baca, jer i mi večeras idemo mami na iftar, pa ću ja nam ovo ostaviti za sehur da probamo. Riža voli masnoću, pa ću još malo sam da dodam ulja. Ovo podsjeća na rižoto dok ne dodam jaja. Kad dodam jaja, onda više neće podsjećati na naš rižoto, nego na ujgursko jelo. Ovo jelo se zove VUR Chao Fan. Ujgurska pržena riža s povrćem. VUR Chao Fan. Ako vas zanima ime ovog jela izvorno. Sad ću da dodam malo, mislim puno, tako, soja sosa. Biber. I so. Sve namirnice već je gotove, smanjit ću temperaturu, izmiješati da sljubi sa soja sosom. Dodati jaja. Ovo jelo obiluje i proteinima i ugljikohidratima i vitaminima, tako da je super da izgurate dan pred vama. Sve zavisi od načina serviranja, ali gledala sam često da stavi u jednu zdjelicu, znate, okrenu naopako, onda to izgleda kao jedna kupola. Toliko o kineskoj prženoj riži sa povrćem. Ja ću probati to da demonstriram onako kako to oni serviraju. Bitno je samo utisnuti rižu. U zdjelicu. Ako. Tako. Bismillah. Još malo samo da vas prebacim ovdje da to bolje se vidi. Malo peršuna. Po vrhu ovako. I onda dodaju soja sos, ali ja sad neću preko to da stavljam.
nego ću ostaviti ovako, možda raskrižiti paradajz pa staviti na vrh, čisto da to izgleda malo dekorativnije. Uglavnom, ovo je to njihovo jelo. Jedi se to. I jako je zasito. Hvala vam što ste i danas bili uz nas i pratili recept iz kineske kuhinje, ono što spremaju muslimani Ujguri i za sehur i za iftar. Naravno, uz ovo oni bi možda još stavili malo jagnječjeg mesa i to bi bio potpun jedan obrok. Lajkajte, pretplatite se, komentarišite, a mi se već sutra gledamo u drugoj zemlji. Allah emanet. Probajte pogoditi koja je to zemlja u pitanju.